इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। ज़रा सोचें कि शऊर के जागे बग़ैर अगर हमें मौत आ जाए तो हमारे लिए कितना बड़ा ख़सारा है। हमने सोचा भी नहीं होगा कभी कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमें क्यों भेजा गया है और क्या मकसद था अल्लाह ताला को हमारा इस दुनिया में भेजने का, और हम यहाँ कर क्या रहे हैं। मतलब इस तरफ कभी ना हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ये हकीकत बात है कि हमारा ध्यान इस तरफ कभी भी नहीं जाता। हमें सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया की चीज़ों में, उसकी लज्जतों में, उसके अचीवमेंट्स में हमें सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान रहता है। हमारा किसी हालत में यहाँ ध्यान नहीं जाता कि आखिरकार हम इस दुनिया में आए क्यों थे, क्या वजह थी जो हमें यहाँ पर भेजा गया है। और हम इस ज़िंदगी से लंबी लंबी उम्मीदें बांध कर रहते हैं, बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन कभी भी उन प्लान में हम अपने अल्लाह को याद नहीं करते। हमें याद ही नहीं आता कि वो उस जिसने हमारी तख्लीक की हमें उसे भी याद करना है। लेकिन हम इस दुनिया की शोर शराबे में, इसकी लज्जतों में ऐसे गुम हैं कि हम अपने रब को ही फरामोश कर बैठे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की हदीस है ना कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा रखता है तो उसे दीन की समझ दे देता है। और ये समझ पता है क्या है? ये समझ शऊर ही है। शऊर देना, किसी चीज़ का पता करना कि हम किस मकसद के लिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमारे पास मकसद होता है जाने का, या कोई हमें कहीं भेज रहा है तो वो हमें मकसद के साथ ही भेज रहा होता है। कहीं किसी से मुलाकात करने, किसी से ज़रूरी काम होता है, हम उस मकसद को याद रखते हैं कि जब हम फला जगह जा रहे हैं या हमें कोई भेज रहा है तो ये मकसद है, इसलिए भेज रहा है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने जब हमें दुनिया में भेजा तो एक मकसद के साथ भेजा है, लेकिन हम जो है ना वो इसको भूल चुके हैं, बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं। हमारी अक़ल के जो है ना वो पर्दे बिल्कुल बंद हो चुके हैं इस मामले में। तो हमें अब अपनी अक़ल के पर्दे खोलने हैं। इसीलिए तो हम अपनी ज़िंदगी के मसाइलों में इतने उलझ चुके हैं, हमें पता ही नहीं होता ज़िंदगी हमारी कठिन से कठिन होती जा रही है। हमें लगता है हमारे घर के अंदर मौजूद तमाम सहूलतें हमारे पास मौजूद हैं तो हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। इन चीज़ों से कभी भी ज़िंदगी आसान नहीं होती। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि कितनी भी सहूलतें हमारी ज़िंदगी में आ जाएँ, परेशानियाँ और उलझनें दूसरा रूप लेकर हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाती हैं। सोचें अगर कि खाते पीते सोते जागते अगर हमें मौत आ जाए तो हम लाशऊरी में अल्लाह को जाने बगैर दुनिया से चले जाएंगे। आप यकीन करें, लाशऊरी में या शऊर में भी आप हर वक्त जिस चीज़ को याद रखते हैं ना वो आपको हर खुशी में और गम में भी याद रहेगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने अपने किसी अज़ीज़ को अपनी खुशी, मतलब मुसलसल किसी को सोच रहे हैं हम, तो आप यकीन करें अगर आप उसको नहीं भी सोचेंगे ना तब भी आपका जहन उसी की तरफ रहेगा और उसी को आप याद रखेंगे। ये एक नॉर्मल बात है। इंसान जिस चीज़ को सोचता है वो उसकी सोच में भी आती है, बाज़ लोगों के तो ख्वाबों में भी आती है, और बाज़ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो हर वक्त फिर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि उम्र के जो हिस्से हमारे गुजर रहे हैं हमने कहाँ गंवाया, किस चीज़ में गंवाया। आप यकीन करें, जब हम अल्लाह को दुनिया में ही याद नहीं रखेंगे तो क्या मरते वक्त अल्लाह हमें याद आएगा? हमें मरते वक्त भी वही दुनियादारी याद आएगी, हमें वही चीज़ें याद आएंगी और कोई चीज़ याद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने पूरी ज़िंदगी सोचा ही यही है। अगर हम अल्लाह को सोचते, उसके फर्माबरदार बनते, उसके कहे पे अमल करते तो आप यकीन करें मौत के वक्त भी हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही याद आता। लेकिन ए इंसान, वाकई तू इस कदर नादान है कि तुझे लगता है कि ज़िंदगी के झमेलों में, औलादों के झमेलों में, पैसों के झमेलों में तू गुम होकर अपने आने का मकसद ही भूल बैठा है। वो जो सवालात हमारी कब्र में हमारे साथ होंगे, आप यकीन करें किसी को याद भी नहीं होता, किसी को भी याद नहीं होता कि हमें उसका भी जवाब देना है। बल्कि कहते हैं ना, हम ये जो दुनिया है समझे किराए का घर है। अब इंसान किराए के घर को ज़्यादा संवारता है या अपने मकान को? लाजमी सी बात है वो अपने मकान को ज़्यादा अच्छी तरह संवारेगा। लेकिन ये जो किराए का घर है ना, हम इसको संवारने में लगे हुए हैं। असल जगह जहाँ हमें मुस्तकिल रहना है, ता क़यामत तक हमें वहीं लेटना है, हमने उसकी घर की तैयारी के लिए कुछ भी सामान नहीं किया और ना ही हमने अपने अल्लाह को याद किया। ये शऊर हमारे अंदर जागना चाहिए और ये शऊर सिर्फ़ और सिर्फ इल्म से आता है। और उस इल्म से नहीं कि जी आपने सिर्फ इल्म हासिल कर लिया और अपने जर्नलों में या अपने दिमागों में उसको भर लिया, लिख लिया,
اس پہ عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا علم کو حاصل کرنا ہے، ورنہ علم بغیر عمل کے تو بالکل بیکار ہے۔ ہم سب کو علم ہے کہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، علم ہے، عمل ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، مصائب بڑھتے جا رہے ہیں، کب یاد کریں گے ہم اللہ کو؟ ہم اللہ کو لاشعور میں سوچتے ہیں، ہم اس کو شعور میں کب لے کر آئیں گے؟ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ اگلا لمحہ ہماری موت کا ہے یا ہماری زندگی کا ہے، لیکن ہم پھر بھی اللہ کو فراموش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اسے سوچتے ہیں، نہ اس کے فرما بردار بنتے ہیں، نہ اس کی کتاب کو کھول کر دیکھتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ کھول کر کتاب دیکھتے ہیں صرف ثواب کے لیے۔ کیا قرآن صرف ثواب کے لیے آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو پوری زندگی کا نمونہ بنایا تھا کہ ایک مسلمان کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ یقین کریں، اگر آپ آج ہی قرآن کھول کر دیکھیں نا تو آپ کو لگے گا آپ کہاں کھڑے ہیں اور قرآن بالکل الگ۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر یہ سوچیں نا کہ ہم زندگیوں سے ہٹ کے بھی اللہ کو یاد کریں تو آپ یقین کریں ہماری آخرت سنور جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائیں گے وہ فوراً ہمیں تھام لے گا، وہ اتنا رحیم اور کریم ہے، وہ فوراً ہمیں تھام لے گا۔ اس شعور کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہم لوگ دوسروں کی محبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو جس کی محبت میں ہوگا وہ اسی جیسا ہوگا، وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ اسی جیسا ہوگا۔ اللہ کمی بیشی معاف کرے، لیکن کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ہم کسی دوسرے کی محبتوں میں لگے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت ڈھونڈنی ہے۔ ٹٹولیں اپنے آپ کو کہ کہاں ہے وہ محبت آپ کے دل میں۔ ایک مسلمان کے دل میں ایمان کو جگانے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اور ایمان کی سب سے پہلی سیڑھی نماز ہے۔ زندگی بہت کم رہ گئی ہے، بہت مختصر رہ گئی ہے۔ اگر اب بھی ہمارا شعور نہ جاگا اور اگر اب بھی ہم نہیں جاگے، ہم اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے احکامات کو نہیں اپنائیں گے تو آپ یقین کریں یہ زندگی ہماری کٹھن سے کٹھن ہوتی جائے گی، بجائے آسانیوں کے مشکلات میں ہم گرتے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں انسان کو سکون ملتا ہے۔ لیکن اللہ کا ذکر تو کریں، اس کے لیے ٹائم تو نکالیں۔ ہر چیز کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوگا، یا ہمارے گناہ ہی اتنے بڑھ گئے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے گناہوں کی لذتوں میں اتنے گم ہو گئے کہ ہم نکلنا ہی نہیں چاہتے اس دلدل سے۔ ہمیں اتنی پسند آ گئی ہے یہ دلدل کہ ہم نکلنا ہی نہیں چاہتے، اپنے رب کو یاد کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جائیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دن رات اللہ کے ذکر میں لگے رہیں، سوتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنے رب کو یاد کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ اس قدر خوبصورت اور تسلی بخش ہے۔ آپ یقین کریں کسی نے کہا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کر رہا ہے؟ تو ہمیں ایسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے یاد کر رہا ہے کہ آسمانوں پہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں توفیق مل رہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے نا تو اللہ آپ کو یاد رکھے گا۔ اس شعور کو اپنے اندر جگائیں، اپنے بچوں میں جگائیں، اپنے بھائیوں میں بہنوں میں، کہ کچھ وقت اللہ رب العزت کے لیے نکالیں اور ایسی عبادت کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ جب اللہ کی رضا ہوتی ہے تب ہر چیز عطا ہوتی ہے۔ ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ کس لیے بھیجا ہے۔ کسی بھی دنیاوی کام کے لیے ہم اسے فراموش نہ کریں۔ اپنی دنیاوی کاموں کو روک کر اگر ہم نے اللہ کی عبادت کی نا تو آپ یقین کریں ہم سچے مومن ہو جائیں گے۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، لہٰذا ہمیں ہر لمحہ اللہ کو اور اس کے احکامات کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ مرتے وقت بھی ہماری زبان پر صرف اللہ اللہ رہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔